Now, welcome sa atong tulunon ang programang Kiniba ang Kamaturan di live sa DYCM Cebu. Lukat sa Plaza Independencia matagad Domingo alauna alas 2 sa atong tulunon diri sa Maog Station. Salamat sa atong Master Control Engineer Jerry Babon. Yes, of course, atong Station Manager Sir Jason Monteclar o mga Martinez pamilya tagian ning duha ka radio station nga diin na ato na gigamit o nagipagamit para ang kining debate di sa Plaza Independencia madungog sa tibuok kalibutan pinaagi sa atong live nga gipayuna may gala diri sa Facebook o ingon sa atong duha ka decision nga nag-hook up ning atong tulunon. Kumusta? Labi na sa atong kadagkuan sa DYCM Cebu o sa 100.5 FM dito sa North nga bahin. Sa inyo mga bisay palangatang sa 0935-318-1964 mga greetings comment at pagtagad sa atong panag-uban sa programa Kiniba ang Kamaturan diri sa DYCM Cebu. Niya sa video karon at yung makita ang mga debatista si Jeffrey Kiliosa sa Catholic Defender o inguman kining usa si Brother Glenn Torinia usa sa mga sakop sa Jerusalem Church. Okay, mao ni siya mga higala niya ang affirmative ani mao si Jeffrey Kiliosa samtang negative mao si Glenn Torinia. Ang ilang tema may tungod sa pagkaon kun kini mga mahugaw manap nga kaniadto gidili ipakaon na ba ni sumala sa Biblia o dili ba mao kanila ato gian karon atong tagaan na og panahon si Jeffrey Kiliosa nga mo abi-abi usa sa iyang mga tigpaminaw o sa atong tigpaminaw dinhi Maog Istasyon. Jeff, salamat Brad Danny Butas niya karon ni ato programa na Kiniba ang Kamaturan ato kini sa radyo ukap kini sa DYCM radyo mga kaisonan niya dili ta maglangan mga kaisonan kaya salamat ako sa tanan nga nagtanaw karon may pagpapinaw niya o may pagpaminaw pagtanaw ninyo tanan ginagawa sa tanang mga Catholic Independence sa ating Pilipinas mga kaisonan kanya ang mga among sawaan karon among dibatihan mao kini mahitungod sa pagkaon nga kaniadto gidili apan karon ako ipamatuod nga kini itugod na panahon sa pagdemokrasya dili din nato malalis mga kaigsuonan nga kaniadto gidili din ang mga pagkaon sama lang mga sama sa mga pagkaon nga nagakamang nagalaw din sa mama gusto sa katigan ato sa mga panginan nagdupan mga langgam doon na yung mga balaod at asimusis kaniadto mga sunat akong imong supakon nakasaka mao na nga tungod kini ay matod pa diha sa Colosas 2:16 City nag-ingon diha mga kaigsunan nga ayaw itugod nga doon na pa'y maghukom kaninyo may tungod sa inyong ikaon inyong giinom pagbantay mga pagkunggulan mga pista o mga adlaw ipapahulay kay kinintanan landong rani sa maabot o kagapamanan mao si Kristo usa kanadi ang pagdili nila kaon sa pili-pili lang kaniadto ng mga balaod ni Moses mga kaigsunan tinuod yun nga makasaka kung ato ng supakon mga kaigsunan sama anang kanang kuniho mga kamilyo baboy kana sila mga butang o mga mananap nga di ipakaon tungod kay giisip kini kahugaw alang sa mga odiyo mao na nga gidin-an gid sila ang ilan ning supakon nakasa pero matod pa ni San Pablo diha sa Colosas nga kanang tanan landong ra na sumabot ug ang kapamanan mao si Kristo usa arites pag-abot ni Kristo mingon si Kristo diha sa Marcos 7:18 nag-ingon siya diha nga bisan unsay mosulod sa bakba sa tao dili na makahugaw kaniya o ang makahugaw kadtong magawas sa iyang bakba kay gikan kini siya kasing-kasing mao na nga ang kadtong tanan kaniadto dili ito kaniadto apan karon sa panahon ni Kristo dili na ginili sa pagsulti ni Kristo niya ng mga butanga nga ipakaon pwede ni kanon ang tanan nga mga kalanon nga gidili kaniadto pwede na kanon sa pagsulti niya di siya nagsulti si Kristo gyud kunya ang atong amahan ang Dios gyud sa dihang mabasa nato diha sa Mateo
City asa nasa 17:5 nag-ingon dia ang atong Dios kini mga akong pinalanggang anak pamati kamo kaniya kinsay atong pamation si Kristo unsay giingon ni Kristo nga pwede nagkanon ang tanang mga pagkaon sa ato ba way gidili unya karon moingon sila nga gidili yung kuno ang pagkaon ng baboy hoy kani adto ra na katong mukaon og baboy kanang karnis ka baboy og karne sa ilaga gidid-an na sila kana adto kung makasa adto ka maimperno ka ano man silutan ka sa Dios kung mukaon ka na kadto kana adto kay ubos naman to sa balaod ni Moses pero karon sa balaod ni Kristo ingon pa pagud siya nga dili gyud kun kanon mao na mga kaigsuonan kay kadtong kani adto mga kaigsuonan nagpaabot pa sila ni Kristo nagpaabot sila busa kay wa man sila motuo nga si Jesus mao ang Kristo mao na nga nagpabili lagi hapon ang ilang pagtuo nga dunay mga kanon nga gidili mao na nga hantod karon sige gyapon sila anang gitawag na to dili sa pagkaon sa mga butang nga kana sama anang mga langgam sama ng mga uwak mga itik mga unsa pa na niya mga kabog kanang agila daghan kayo ang ilang mga gidili nga pagkaon sa mga isla kanang mga way himbis naa na sa Leviticus 11 imo na mabasa dinhi 11 ngadto gyud sa gikan sa 2 hangtod sa 30 kapin mga kaigsuonan naa diha ang mga butang nga gidili nila sa pagkaon tungod kini ilang giisip kahugaw pero sa kang Kristo naa sa Lucas 10:8 nag-ingon si Kristo ngadto sa mga apostoles kung muadto kamo usa ka dapit unya dawaton kamo nila didto kaon bisag unsay idalit sa pagkaon bisag unsay idalit bisag pa man wakwak pa na ngano man kay kanalagi wakwak matud pa nila langgam ako na kanang langgam sa pa bisag unsa kaon sa sigbin pa na ngano man kay kanang sigbin o maguno na mananap maguno na nya wa gyud kontak sa kon na syaro malsanana syaro masiro patani nga gidid-an sila kaniadto apan karon wala na gidili ni Kristo mo bitaw nga silang tanan karon silang tanan sa panahon ni Kristo wala na gyud nay magbasa nato di sa 1 Corinto 10:31 nag-ingon diha bisag unsa inyong buhaton ukaon kamo moinom o magbuhat mo bisag unsa buhatan ang tanan alang sa paghimaya sa Dios nya syaro wata makuha na makabasa na huwa mo makabasa nakadungog na ko karon dana sa 1 Corinto 10:31 bisag unsa pa inyong buhaton unya ang kanang pagkaon makatabang ba na ni atong nagtuman sa mga kanang mga pagtulunan sa kanang mahitungod sa pagkaon dili gyud na makatabang asa mabasa nasa Hebreo 13:9 maayo gyud nga atong kalag malikon pinaagi sa grasya sa Dios kung dili sa mga pagtulunan mahitungod sa pagkaon kay ang kadtong nagtuman niini wa kini makatabang ni atong nagtuman niini mga pagtulunan na mahitungod sa pagkaon sa to pagdili kita na kanya matud pa diha sa 1 Timoteo 4:3 sa ingon diha ang kini pagkaon gibuhat sa Dios busa human kini nato pasalamati kanon kini ni atong nagtuo o nahibalo sa kamatuoran sa to pag dili mo kaon wa na mahibalo sa kamatuoran wa nila ang pagtuo sa kanon nato kanon kini ni atong nagtuo o katong nahibalo sa kamatuoran busa katong tanan nga dili mo kaon di ipadawat man ang tanan nasa 1 Timoteo 4:4 nga ipadawat ang tanan way ipasilikway kan bisag unsa basta ang importante ayaw lang magsimay sala kay kanang bisag unsa imong kanon pwede man wa magkamakasa unya naigingon diha sa 2 Corinto 3:14 nag-ingon diha nga wa gyud gitaptapan hangtod karon ang ilang salabutan samtang nagbasa sila sa karaang mga tulumanon sa to ko kung magbasa sila pero matangtang lang kining taptab diha sa ilang salabutan kung mahiusa na kita ni Kristo unya karon si San Pablo nahiusa naman ni Kristo naa sa Roma 14:14 nag-ingon diha sa akong paghiusa ni Kristo wala nay butang mahugaw sa to pa klaro kayo kay nahiusa ng Kristo matangtang na ang kato kana nakahugaw o nakataptap sa ilang salabutan mao na nga pagka nahiusa na siya ni Kristo wala nay butang mahugaw unya sa Hebreo 7:18 kadtong tanang mga tulumanon kaniadto ni
process kani ato gisalit mo ay tungod kay huyang huway kapusalanan nya kay wa may kapusalanan hangtod karon atong danang kumano gahi yun mga kasing-kasing kay naang ingon diha sa pinadayag uno diya sa ingon diha ayaw pagkahian inyong kasing-kasing Ay. kanong gahi yang kasing-kasing kaya salamat may hapon. Okay, di ata may gala sa cross-examine, 5 minutos, no? 5 minutos pag cross-examine sa negative nga sa affirmative. Ato na tagaan og panahon, 5 minutos ang negative side pag cross-examine sa affirmative. Go ahead. Okay, daghang salamat no. Ang atong tanan ingon man sa naa karon dili sa Plaza Independence siya. So din ang tema karon pamatud-an sa akong igsoon brother Jeffrey Kilyosa nga ang baboy o ang mahugaw kaniadto limpyo na panahon sa Kristohanon. Unang pangutana Mr. Kilyosa kay gigamit man nimo ang Colosa City unsa may gisgutan diha pagkaon o dili pagkaon. Colossus 2:16 nga sa city nag-ingon diha ayaw itugot nga doon na pay maghukom kaninyo mahitungod sa inyong gikaon giinom o pagbuhat bisig unsa kaya kapamanan landong na nas umabot ug ang kapamanan mo sa Kristo usa kani abot sa Kristo ayaw na itugot nga doon paghukom kaninyo nga ayaw na kauna na kana gidili na wa na ngano man kay si Kristo na niabot naman sa Kristo. Lain pangutana. Sunod na kong pangutana kay matod nimo katong tanan umalabot landong lamang sa ulmalabot. Na Kristo. Karon pangutana do na bay apostoles mikaon ug mahugaw. Matod pa diha matod pa ni sa Pedro sa dihang ni gipikitaan siya o kanang hapol ba niya naa dito ang sunod dito Objection, Mr. Moderator. Objection. Sa pangutana negative, affirmative. Sa to ba niya? Doon na ba yung apostoles ni Kao Baboy? lagi mo bitan niya kung isulti kaya sa dihang gipakitaan sa San Pedro apostoles na dihang gipakitaan siya o dako kay hapol niya ang sod puro gis mahugaw nga mananap niya gingna sa Ginoo kaon ingon ihaw kaon og ihaw nya karon sa tubag ni Pedro sa dili ko mukaon Ginoo kay wa pag ko makakaon nilang ingon nga mahugaw sa to ba hugaw na para niya ang mga katungtuasod sa katong habol. Sunod na kong pangutana, mikaon ba si Pedro ato o wala? Wa mukaon kay pananaon man to ayan siya pananaon man to busa gitagaan siya mensahe sa Dios nga kanang naaso diha pwede kanon dili kay arihabang nasa salida sini na diha propaganda sa 5552 na pag-ingon kuha ani kaon ato ri ka Buwas TV ato ri ka kuha ato ka dito sa palitan sa Dinas kanya ay pula pa nimo kan dili ka Sunod na kong pangutana, wala na ba'y mahugaw kay gilimpyuhan naman ang tanan matod pa nimo mga butang. Gilimpyuhan na ni Kristo wa na ba'y mahugaw. Matod pa. Diha sa daang bagong tugon. Yes, patong tugon, dili kay si Kristo ang iyang yung amahan may mingon nga katong tanan nga mahugaw nga ilang gila ayaw naghanglis hugaw kay ako na nang gilimpyuhan karon kay gilimpyuhan naman hasa magam laban ato sa Ginoo ug atong Pedro nga ang kaon pero kayo ato ito sa Ginoo So unsay tubag nimo ana na ba'y mahugaw o wala na? mato lagi sa Ginoo dili ako ingon sa ayaw naghanglis hugaw ang tanan nga gilimpyuhan na niya kanang giila ninyo hugaw. Sunod na kong pangutana. Sunod na kong pangutana makabasa ba ka? Ug litra por litra baboy gilimpyuhan. Dili man na tanan usa-usahon ingon Ginoo usa-usahon niya kadagkang kaon niya iyang usa-usahon gitingom niya pag-ingon nga gilimpyuhan na niya ang tanang mga mahugaw karon karon naa sa Okay, kumana cross-examine 5 minutos. Tayo record rin 5 minutos o niya ato na tagahag panahon. Ang negative side nga mo record. Okay, kumana cross-examine 5 minutos. Tayo record rin 5 minutos o niya ato na tagahag panahon. Ang negative side nga mo reklamo o mo deny sa affirmative sa ilang team karon. Ato tagaan si Brad Glenn 10 minutos alang kaniya. Okay, daghang salamat no Mr. Danny Coctas. Din ang iyang pagpamatuod nga ang mahugaw kaniadto limpyo na panahon sa mga Kristohanon.
ug akong pangutana niya nga kay gilimpyuhan naman wa na ba doy mahugaw diha sa bag-ong tugon, no? Panahon sa mga Kristiyano. Ngan karon atong basahon ang mga bersikulo nga iyang gigamit kining buhat 10, no? Buhat 10 bersikulo 14 nga usa ka panan-awon nga nakita ni Pedro nga daw habol gitunton diri sa yuta ug nakita dito ang tanang mga mahugaw ug misulod ang tingog pag-agda hala tindog Pedro ihaw ug kaon. Apan unsay tubag ni Pedro? Ayaw ko wala pa ko makakaon og mga butang bastos ug mahugaw. Dili ko. May balibad. Pero apan ni anang igayuna naghuna-huna pa si Pedro kung unsay buot pasabot sa maong panan-awon. Kay kung muingon ganita og panan-awon, dili gyud na siya literal nga ug kung say gipakita mao na to. Nay kahulugan. Karon atong tiwason og basa ang panan-awon ni Pedro, no? Kung nag-represent bagyot to siya sa pagkaon nga mahugaw. Yara. Sa bersikulo 25, sa maong bersikulo lang gihapon, nga maong buhat 10, nag-ingon, sa musulod na unta si Pedro sa balay, gisugat siya ni Cornelio. Ug miha pa siyang tiilan kang Pedro aron pagsimba kaniya. Apan gipatindog ni Pedro ug giingnan, tindog ayaw ako og simbaha kay ako tao lang usab. Hinay nga si Pedro ug si Cornelio samtang nisulod sila sa balay, nakita niya ang daghang mga tao nga nagtigom dito. Si Pedro miingon kanila, nahibalo kamo nga ang Hudiyo gidid-an sa iyang relihiyon pagduaw pakigsandurot sa dili Hudiyo apan gipadayak sa Dios nga ang mga mahugaw kaniadto gilimpyuhan na niya. Maong ania ako karon kaninyo. So ang pasabot di ay sa maong bersikulo dili di ay mahitungod sa pagkaon nga mga dulumtanan nga ipakaon na kundili nagrepresent di ay kadto sa relasyon tali sa Hudiyo o sa Hintil nga dili nanganlan og hugaw ang mga Hintil kay gilimpyuhan na ni Kristo. Mao na nga kun atong basahon ang Biblia kinahanglan dunay pagsabot. Sunod, gamit niya ang 1 Korinto nga matod pa niya ang tanang gibaligya sa tiyangge, ha? Kaon kamo. Mao man ni mabasa, mao man ni siya mabasa, no? Kahimo ka mo pagkaon. Makahimo ka mo pagkaon bisan usa sa walay pati susi. Kun ato ng sabton, kun asa gisulat ka ng sulata dito na sa Korinto. Kumuadto tag Korinto mga igsoon sama pud Marawi. Nga ang merkado nila dito walay baboy nganuman ang mga tao dito Hudiyo. Mga Hudiyo sila or mga Muslim dili jud sila mobaligya og baboy dito sa merkado. Usay gihisgutan din ha, makahimo kamo pagkaon. Gawas kun kini ihalad sa Dios ayaw kamo pagkaon. Ang gihisgutan diha hikalag igsoon dili kadtong mga mahugaw kundili paghisgot o pagkaon. Maghisgot ganit ang pagkaon dili bilong ang baboy diha, dili bilong diha ang dulumtanan mga igsoon. Kay wa kay mabasa sa Biblia nga kanang dulumtanan labilong nas pagkaon. Kay sa pagmugna sa kalibutan ug human gilunupan wala pa ang balao diha si Noe. Gisugo sa Dios pagkarga ngadto sa arka. Doon na hugaw ang mga mahugaw 2 ka pares isakay sa arka. Ang mga limpyo 7 ka pares isakay sa arka. So naa nay mahugaw daan. So lahi ang mahugaw, lahi ang nahugawan. Kay ang nahugawan sama sa tao na hugawan sa sala mo tay gihugasan sa Dios. Dili di ay kadtong mahugaw kay ang mahugaw matod pa sa hug 14-12 walay butang makapalimpyo gikan sa mahugaw nga butang. Kung hugaw na siya giila na gyud na siya nato ilho na gyud na hugaw sama na sa arinula kadi gyud na pwede nimo hugasan aron himuon nimong kapihan kay hugaw gyud na siya. So masama ka hugaw ang baboy sa niana. Mabasa ba na to? Litra por litra, baboy hugaw ay mabasa kung maki-challenge ang akong kakpa. Nga mudaog ko sa debate kung makahatag ko litra por litra ang baboy hugaw. Sumala sa
Bagong tugon. Ha? New Testament. New Testament. Pamatud-an ako, mahugaw yun ang baboy. Sa siya, 10 minutos. Sunod. Na nga sunod na ko nga pangutana niya makahatag baka og apostoles mikaon og baboy ang tubag niya wala pero gipakaon no gisugo pagkaon mga dulumtanan apan wala mo kaon sa diha nga ang buhat Jes sa tulo ka mahigayon nga mibalibad si Pedro wa gyud si mukaon gibalik ato sa langit wa gyud diri sa yuta ano man literal simbolikal kanto dili kanto ang Ezekiel no Ezekiel nag-ingon diha nga tudloi ang mga katawhan sa kalainan sa hugaw sa mahinlok kinsay kinsugo ana katawhan sa Dios depende na lang kung akong katbang moingon siya di ko katawhan sa Dios kay wa ko'y labot ni ana nga sugo mao na nga atong sabton nga limpyo na o gilimpyuhan na ang mga mahugaw kaniadto dili gyud ka makapabarog ni anak ano kung makahatag ka kung litra por litra nga baboy na bilong sa pagkaon sa alas Biblia mudaog ka ikadua makahatag ka apostoles mikaon og baboy o mikaon og mga dulumtanan makalusot ka ako man Tegan sa itong patapos kay 3 minutos nang iya. Murag challenge to niya, Jeff. Challenge man to. Go ahead, sa 10 minutos, go ahead. Kay di ba Challenge na to, Jeff. Challenge na to niya. Mao na nga kinahanglan nga ang balaang kasulatan atong sundod. Isaiah 66 bersikulo 17 unsay gingon? Din sa kadtong nag-kaon sa unod sa baboy, mabahinan sa linang kalayo nag-ingon si Jehova. Mateo 5:17 si Kristo na mahayag. Biari ako sa kalibutan dili aron sa pagbungkag sa kasuguan. Kun dili miari ako aron sa pagtuman niini ug niini bisa ko sa kakudlit o sa katulpok sa mga kasuguan way pagkasayloan. Usa klaro mga igsoon. Apil balaod ni Moises balaod sa mga propeta nagapadayon panahon sa Kristohan. No? Last 2 minutes. O na nga, kung atong basahon ang balaang kasulatan ya sa bagong tugon nga kanang giingon nila dinha nga kaon kamo sa mga karne nga gibilig baligya sa tiangki ayaw sabta nga apil na diha ang dulumtanan ano man ang gisgutan diha pagkaon ang baboy o mga dulumtanan wala mabilong sa pagkaon kundili nabilong ka na sila ngadto sa mga karne nga dili ipakaon do man kaklase ang karne dunay karne nga ipakaon do na say karne nga dili ipakaon ang dulumtanan nabilong na sila sa karne nga dili ipakaon usa dunay saad si Jehova o ang saad sa Dios sa Isaiah 66:17 ang nagkaon sa unod sa baboy mabahinan sa linaw kalayo sabaw apil ba apil Isaiah 65 versikulo 1 hangtod sa 5 basahon nimo na din ha apil ang naghigop sa sabaw sa baboy maimpierno gayon diining kapunon akong paabuton ang iyang pag-cross examine o pagsupak na sad balik pangutana sa akong mga dinay karon o giyagyag na mga ebidensya Biblia biblical kung maka asa taman ang iyang pangutana andam ko sa pagtubag ni Okay, live, Nico Santos. Kanya atong tagan dito sa affirmative. Ikasabi niya ang negative sa pagreklamo sa baruganan. Siyempre, Kliusa, 5 minutos, go ahead. Unang pangutana adto sa akong katbang mga kaigsunan. Ato pa niya kung karon dili kani adto dili ka po nagkukaw lang karon ako pangutana kadtong gitungton nga daw habol nga tuwa dito ang tanan mananap nga makukaw miingon man si Pedro dili ko mukaon kay wa pa ko makakaon makukaw base ito sa iyang nakita nga mga mananap nga mahugaw o dili okay base sa iyang nakita kay wa pa siya kasabot tungkol sa kahulugan niya to sunod pangutana sa to pa kay base man sa nakita niya nga mga mananap man tong mahugaw ingon siya nga dili ko kay hugaw ka na karon mingon man Ginoo
ayaw nagnaligugaw ang ako ng Pilipino. Karon ang pangutana, asa man ka mudapig ani sa Ginoo? Ha? Ginoo nga ingon kaon Pedro o si Pedro ato kang Pedro nga maingon di kong kaon. Asa man ka mudapig ani? Kaya asa ka madapig? Okay. Ang ingon nimo asa ko mudapig. Ato ko sa Dios. Apan atong sabton ang isulti. No? Ako bang pag-explain na napakoy 1 minute ha? Clarify to answer. No? Kung imong lahuson sa bersikulo 25, ipasabot kayo dito na dili di ay nag-refer sa baboy kung dili nag-represent ngadto o nag-refer na ngadto sa mga relasyon tali sa Hudiyo o sa Hintil. So dili literal nga mahugaw nga pagkaon. Next question. Mo pagsabot. Karon kay tuwa magadapit sa Ginoo ingon siya ayaw nagnaligugaw ang ako ng Pilipino. Sa to pa tuwa ka mo dapit dito sa to pa dili na dai hugaw ang kato ng mga hugaw nga giila kani ato kay kadto basin man sa iyong nakita nga mga mahugaw mananap dito sa habol. Sa to pa ang mahugaw mga mananap gilimpyuhan na di ayaw niya tuwa man ka nilaban sa anyara tuwa man ka nilaban sa Dios nga ingon kaon sa to pa kaon na karon. Okay. Ang imong kamutana kung asa ko mulaban, no? Kaon na karon Ato sa Dios. Ikaw na. Apan ang mabasa sa bersikulo 25 kay kinahanglan man nato ni sabton. sa Oh, pangutana ang bersikulo 25 wala man na ba nag-refer. karon ang pangutana Klaro na. Ang pangutana ni Jeffrey Kilusa, tigati. Kay ni uyon makangato ka sa Dios, munapi. Karon ba mukaon na kas baboy? kay gingo man nga ayaw lang nga gugaw ang ako nang gilipihan po sa Pedro kaon nya mingon sa Pedro di kong kaon nya asam kam dapig ani dito sa Dios kami ingon kaon o dito ni Pedro nga di kong kaon asam ka asam man ka madapig Isupin ito nimo no, ang iyang pangutana ulay. Kay ni dapig na makasiginom ni kung kapindro kaon. Tama. Karon mukaon na baga. kaon na ka Dili yun. Ano man? Naamay explanation kung unsay pasabot ato. Ang pasabot ato, nagbiyan mo represent tali sa relasyon sa Hudiyo sa Hintil. Dili sa Another topic. kay dili magkamukaon Ang atong topic karon may puros pagkaon. Kanang interpretation uli ano na siya. Iyara man to po otra. Sige, go ahead. Patala. karon kay tuwa magkamilaban sa Ginoo nga pakanon ka kay limpyo na tanong karon imong naman sing gisupak ingon ka nga dili jud kam kaon ano man supak ba ka sa Dios o dili supak ka sa Dios o dili Dili ko sopak sa Dios. kaon ito day ka Dili ko sopak sa Dios. Apan, ang pasabot sa Dios, dili lagi sayop. ang ako niya Dili sa hayop. Dili sa hayop. Kung dili, nagrepresento siya sa tali sa relasyon sa Hudiyo. Ada topic na siya. Kay kung palitan ang pagsabot lain ang punas pagkaon. So aretas ko focus ta sa pagkaon. Kung dili ipakaon babaw ninyo debatihan. Pero ang pagsabot sa laing una-una o pagbase sa inyong sabot lain na puna. Arita focus sa lagi na. karon lain pangutana kay tuwa dito ang tanan mga klases mananap nga nakita ni Pedro tanan mga klase nga mahugaw karon pangutana naa ba dito ang kanang gitawag kanang limpyo o mga hugaw sama sa baboy naa ba dito Ang gisgutan dito, why specific baboy. Ang ingon to mahugaw. Kung dili, kato, repirado lagi to sa tao laging mahugaw. Dili sa hayop. Hayop lagi pakita, pero dili to pasabot hayop. Interpretation lagi. Dali to relasyon sa Hudiyo sa Hintil. Sunod pangutana. ya karon ingo magkuha o kaon Ihaw, pag-ihaw. pasabot ana ingo ka tao na sa mahintil na tao na sa to pa hindi may pasabot nga pagkuhaon sa Pedro paihaon og tao kun iyang kanon Mali. tao maganda pasabot Mali imong pagsabot. Ano ba? Nanay giwan, no? Nagalis na mo sa pagsabot. ingo man siya Sabot kay maadan topic naman tana. Balik stima. kaya iya mag-ingon nga iya ko nung gisabot ato pero ang iyang gisabot dili mo igingon sa Biblia kay sa pagsulti ni Kristo Sunod pangutana. Aminaw sa pagsulti ni Kristo nining mga butanga iyang gipasabot nga pwede kanon ang tanang pagkaon gusto na o dili pwede kanon ang tanang Tanang pagkaon, di pagkaon, pero ang baboy, wa yun ang kabilong sa pagkaon. Sunod pangutana. sa to pa ilim na na baboy Ilim na. ilim nun ke Bot lagi. Nya ko na baboy
Linon. Mainom pa ning baboy o dili? Sunod pangutana. Oh, di po. Wala na mainom pa ning baboy o dili? Ang baboy na bilong sa karne nga dili pakaon. Sunod pangutana. Oron, tayo na. Linon ka, Linon. Ang oras kay murag nakalimot ning debate. Ning duha karon. Kamo na kay pag paminaw og kisay gusto or sayop dili maong debate karon. Pero doon na pamantay 30 minutos. Nagaan ta mo duha ka barog no. At 5-5 na lang tingali. Dahil doon na may 30 minutos ang nakaoros ka oras na atong programa. Sige, si Jeffrey Clusia mo second stand ka, 5 minutos lang. Go ahead. Mato Continue ba? panayagin yan ng mga kaigsunan nga dili ikuno na mo gipasabot ang katong gituntun nga habol kuno dito sa gipakita ni Pedro dili kuno na mga mananap yun ya dili ka na mananap nga nang ingoman diha ana ang tanang klases mananap sa to pa si Pedro nakakita gyud unya ang iyang gitubag sa Ginoo may tungod gyud sa iyang nakita mga mananap man unya karon ingon sa dili ko mukaon kay hugaw na para nako unya wa pagi ko makakaon anang hugaw unya ingon sa Ginoo ayaw gyud nganlig hugaw ang ako nang kilimpiwan Amen. unya karon kini baboy hugaw ba ni alang sa mga audio hugaw naa sa Leviticus 11:7 mga kaigsunan nag-ingon diha nga ang baboy hugaw alang kanila kana kay ingon da hugaw kini alang kaninyo kinsa giingnan ang mga audio mo na nga hugaw ni alang kanila unya kanang tanan lagi kani adto mga kaigsunan gi kuana ingon ni San Pablo nakadtong tanan kani adto ha landong ra to sa umaabot ug ang katumanan mao si Kristo kusas pag-abot ni Kristo kadtong kani adto nga gidili nila dili na tumao kun dili pwede na kanon ang tanang pagkaon naa sa Marcos 7:18 nag-ingon diha nga bisan unsay mosulod sa imong baba dili na makahugaw kanimo usa ang makahugaw kadtong mogawas sa imong baba kay gikan na sa imong kasing-kasing sama ng pagpanglibak pagpamakak pagpanunglo usa na sa mga butang nga gikan sa imong kasing-kasing ug kana mo'y makapahugaw kanimo mo na matud pa ni Kristo unya mingon man Dios tumano na to ang iyang anak pamatiwo na to ang iyang anak kasama sa nas Mateo 17:5 nag-ingon diha nga kini mga akong pinalanggang anak pamati kamo kaniya anong di mo gyud mamati ni Kristo Pwede ba sila anak? Misis yun atos misis lagi dili na to iya kay gingon diha sa Hebrehanon 7:18 nag-ingon diha ang tanang mga pagtulunan mga karaang mga pagtulunan di sa likway tungod kay huyang ugway kapuslanan unsa di ay huyang di itong kaniadto ugway kapuslanan ya ang punta ana mao na nga tungod kay wa man sila mutuo nga si Jesus mo ang Kristo kay kanang tanan nilang gidili kaniadto kanang gidili nila pagkaon sa pili-pili lang onya ang ilang pagpahuway sa mando naana diha gidaan sa sada nga kanang talang pagtulunan kaniadto di sa likway tungod kay huyang ugway kapuslanan unya ang mga tao nga magsunod kanang gitawag nitong mga balaod ni Moses nagpakahudiyo na sila nya unsa man nagpakahudiyo sumala sa pinadayag 3:9 Saklop ni Satanas. mga bakakon sila og iya ni Satanas Amen. ato pa kung tuwa mo ang mga karaan klaro kayo nga iya mo sa Satanas kay nagpakahudiyo mo na diha balaod na sudiyo dili na balaod sa tao o kanang bisan asa na lang dito na sa Last inyo 2 minutes. kay kini nagingon diha hugaw ni alang kaninyo kinsa man ang kaninyo alang basta ng tao di uy kamura na mo na nga hugaw na alang kaninyo sa to pa kamo rin naghugaw ana pero ang Dios way hugaw nga gihimo sa Dios tungod kay ang mayugi kag hugaw dautan man na di ba ang hugaw dautan kusa kay dautan sa to pa dili maayo unya ang Dios naghimo dig dili maayo o na nga gilargahan ra mo sa Ginoo kay alang na kaninyo alang kaninyo hugaw pero alang sa Dios ang tanan niyang gibuhat maayo og ipadawat bisan unsa ipadawat na niya kay ngana iyang gibuhat way dili ipadawat naa sa 1 Timoteo 4 mga kaigsunan 3 katos 4 pero kay ipadawat ang tanan ug way pa sa likwa kamo sa likwa malagyapon mo ingnon niya mo nga kuni dili mim kaon ani kay mo ni balaod na ni Moses lagi unya karon si Kristo na may atong pamation unya karon kay si Kristo na may atong pamation nya wa na mas Kristo unsa man atong pagmati ni Kristo mao na nga miingon si Kristo diha sa Lucas 10:16 nagingon siya
ang Lucas Cheese na diha. Cheese. Nagingon diha. Marcos. Ang namati ka ninyo. Nagingon siya. Bisan ka kanang bisag unsa nga inyo dili kanang pagtugon ni Kristo ang namati ka ninyo Namati na ako. Okay. sa pa ang mga apostoles na iyang gingnan kay wa naman si Kristo okay salamat man apo Okay, ato na oras muna tayo final please 3 minutos sa dili patamo-tamo na ato doon dili sa Plaza Indonesia agato tulong kiniba ang kapturan live do sa DYC Cebu ato may sa gawas nasod kapadang at masing muna sa 0935-318-1964 ang duha ka pista pumunta na comment lang sa ato nga video ang inyong mga pumunta kay tumugon dira sa mga duha ka debatista doon kay friend manalo sa Facebook mga kapuso. Okay, ato na tag 5 minutos mga examine balik ato Jeffrey Cruz. Go ahead. Negative side. Okay, daghang salamat kanato no tanan dire sa Plaza Independencia Cebu kini si Brother Glenn Toriniano. O ribatal sa iya ang mga gipamatuod. Nga diin iya gayong gigamit kanang buhat cheese mga igsoon. Nga kanang buhat cheese kung imong lahuson sa bersikulo 25 mga higala, wa gyud na siya nag-repair di ay og pagkaon. Putana. Dili. Kung dili reparado na siya tali sa relasyon sa Hudiyo ug sa mga Entel. Pumunta na. Oh? Punta na. Ay, pagwali. Pamunta na di ay na sa madali. Padabi na ko og ribatal na. Punta na. Sige. Sige. Unang pangutanan ako. Kay matod man nimo gilim ang Hudiyo o Kristiyano lahi og suwan. Ha? Lahi ba og balaod ang Hudiyo o Kristiyano pa maura? kani ato lahi gyud kay wa pa man ang Kristiyano wa pa man si Kristo o nang lahi pag-abot ni Kristo lahi na ano man tungod kay kani ato nagtuman mo sa gidili apan sa kang Kristo wala na gidili sama ni Akong pangutana, lahi na ang akong pangutana, ang balaod sa Hudiyo sa Kristiyano usara o managlahi. dahil lagi ang kani ato kay wa pa may Kristiyano Kung mabasa nako nga ang balaod sa Hudiyo sa Kristiyano usara. wa pa may wa pa Kristiyano kani Ang ato iyong pangutana balik ka para maklaro. Kay maton man nimo gani gimo gipamahayag kanina nga lahi ang miuyon ka nga kanang baboy mahugaw na alas mga Hudiyo. Okay. Karon ang akong pangutana, ang Kristiyano lahi bas kasuguan sa Hudiyo o maura? Lahi ba Hudiyo, lahi ba Kristiyano? Lahi kaya ang mga Hudiyo nagtuman diya po sa karaan nga mga pagtulungan. Categorical question. Lahi, mao na Yes or no? Yes or no? Oh, lahi, mayroon ka lahi balo. Lahi nga naman. Tungod kay ang kanang mga Hudiyo karon nagtuman lang gyapon sa karaan nga mga Okay. tulumanon pero dire sa kang Kristo, iya na gyud nga ni Kristo nga balaod. Nga pwede kanon ang tanan nga gidili Lahi, lahi, kanito. kaputana. Mao na nakalahi. Sunod na kong pangutana. Matod nimo lahi ang kasuguan sa Hudiyo, lahi po ang kasuguan sa Kristiyano. Kung mabasa nako nga mauray kasuguan, Kristiyano o sa Hintil. Okay, Dawaton ba nimo sayop pa? Pareha sa. Maurang kasuguan. Maurang kaskuhan. Sa kay ato pang tao kung Okay, basahon na. Basahon. Sipiat ka. Unsa may imuhang kung mabasa? Dili ang suhuan ako kung imong basahon dili kay imo di kong panguna ora ko gipa pirma nimo chini nga With condition man eh. Basahon na, klaro. Basahon na, kaya kapalitan mabasa nimo, una sa desisyon. Right? Dili kinanglan imo supak manggugagod sa balaod sa Ako may moderator, ako magbuot. Basahon na, una yang hukom. kay dapat na kay dapat Dili na mawang imong mabasa na ko mabasa na ko ayaw na mo ko pirma chini nga bangko sa mga mabasa na ko Basahon na. Gwen. Naragingon, maorang nga lagda ang inyong tumanon kaninyo alang sa langyaw nga nagpuyok kaninyo nga lagda kini sa mga walay katapusan sa tanan ninyong kaliwatan kay usara ang atong Dios
usaratas atubangan sa Ginoo. Sakto sayo. Anak pareha. Pag-ingog usara. Ayaw kumutan na kay Usara. kumutan na nimo. Usara ang lagda og tulumanon og kasuguan. Sakto sayo. Ako may dili mo pa nas pangutan na nimo. Ako may mutan na kay ikay. Ako yung mutana. Sakto sayo. Ikay mo tana. Parehas yun mo, parehas. Parehas ra ang kasuguan sa Hudiyo. May nabasa parehas. Ang imo pagsabot min sipyat. O sige. May nabasa parehas. Kay Sipiat man, unsa may pasabot sa maong gipasabot, usara ang kasuguan og tulumanon. Aniya, ang gusto ra ang kasuguan sa manay gitawag 10 commandments. Naamya po na hantod karon. Oh, sa kang Kristo, mao gyapon ang 10 commandments, mao gyapon kay moralo man na. Pero aritas ka na mga kanang seremonyalo sa mga kanang gibuhat ni Moses ka pagdili kaon or mga kana mga dili pareha. Dili na Sunod na pareha. kong pangutana, ang baboy o ang mga dulumtanan nga pagkaon na bilong sa seremonyalo o balaod? Balaod sa Dios. Daghan ang mga seremonyalo. Seremonyalo o balaod sa Dios? Ang seremonya ato sa tubagon. Ang seremonyalo mao nang mga balaod ni Moses. Pero kanang gitawag na to moralo, kanang 10 commandments na ana diha sa 10 commandments kanang magibasa. Oh, mo na diha. Sige, sunod na kong pangutana. Matod mo kay limpyo naman. Limpyo na ang mga mahugaw kaniadto. Uyon ba dawaton ba nimo nga mabasa nako nga maboy hugaw nimo? Okay, o yun ka nga position. Ako ko na mingon ko nga pwede na kanon. Wala. Ang Diyos may niingon. Sige. Ang iyang kondisyon karon, magbabasa ko niya sa New Testament. Ang baboy makaon, o yun pagkuduka. Uyon dili. Sa New Testament, Uyon ba ka nga ang baboy hugaw lang gyapon? Litra por litra, baboy Litra yan. por litra baboy. magbabasa ko o yun ka na niya. Ang Diyos, Sa kauna dapat may kondisyon. Kondisyon di bati man eh. Ako may moderator. Ako may moderator. Masahaw na ka kanina. Kung mabasa nako nga ang baboy hugaw ha? Litra baboy. Oh, litrang baboy. May marga gihapon. Hugaw gihapon. Hugaw. Anon, mga baguntugon, hugaw baboy. Time. Ano ako may microphone, buko ko nung. Magbot, kaya ako may Okay, arenta may gala sa ikaduhang barog niya. Niya surat tay kuriksa sa kurisya. Ikaduhang barog si kanstane niya usos examen dahil ribatal na. Sige Glenn, wait sa si kanstane mo. Dibate wait. Masahaw na ni mo daan. Okay. Akong challenge kanina nga di niya dawaton kung di na ko basahon daan nga akong pamatud-an nga ang baboy hugaw lang yapon o mabasa litra por litra. Akong basahon ang 2 Pedro kung ang baboy ligilimpyuhan na ba sa Ginoo. Ha? 2 Pedro 2 versikulo 21. Ingon dire. Maayo pa ang nahitabo kanila katong mibiya mga dautan, mga dautan nga nahibalos ka maturan nga mibiya ay Dios. Maayo pa unta nga wala sila mahibalog sa kapaturan nga dalan. Ang nahitabo kanila nagtamod sa panultihon nga ang iro mukaon siyang sinuka ug ang baboy mahugaw siya kay human ligua mulunang ug balik sa lapok. So busa ang iyang kahugaw dili malimpyuhan. Nabasa ba? Nabasa. Nga ang kung gilimpyuhan pa ang baboy, dili unta si Pedro moingon niini nga kanang baboy, litra por litra nga ang baboy ang iyang kahugaw dili malimpyuhan kay duna siya kinaiya nga human ligua mulunang balik sa lapok. So nabasa ba nako? Nabasa. Karon matod ba niya ang tanan ipakaon na. Tanaw na to og ipakaon bagyod nga ato mang ang mga bersikulo nga iya gigamit. Mike. Gigamit niya. Ipin. Dia sa pin pa di padung. Dia adugan. Klaro tayo. Dia.
Ara ko microphone, di ko kuno. Kuya ka na. Ah. Masa naman ta? Magbot, kaya ako may Okay, arenta may gala sa ikaduhang barog niya. Niya surat tay kuriksa sa kurisya. Ikaduhang barog si kanstane niya close examen dahil ribatal na. Sige Glenn, wait sa si kanstane mo. Dibate wait. Ay mo, pasahon na nimo daan. Okay. Akong challenge kanina nga di niya dawatot kung di na ko basahon daan nga akong pamatud-an nga ang baboy hugaw lang yapon o mabasa litra por litra. Akong basahon ang 2 Pedro kung ang baboy ligilimpyuhan na bas Ginoo. Yes. Ha? 2 Pedro 2 versikulo 21. Ingon dire. Maayo pa ang nahitabo kanila katong mibiya nga mga dautan, mga dautan nga nahibalos ka maturan nga mibiya ay Dios. Maayo pa unta nga wala sila mahibalog sa kapaturan nga dalan. Ang nahitabo kanila nagtamod sa panultihon nga ang iro mukaon siyang sinuka ug ang baboy mahugaw siya kay human ligua mulunang ug balik sa lapok. So busa ang iyang kahugaw dili malimpyuhan. Nabasa ba? Nabasa. Nga ang kung gilimpyuhan pa ang baboy, dili unta si Pedro mo ingon niini nga kanang baboy, litra por litra nga ang baboy ang iyang kahugaw dili malimpyuhan kay duna siya ginaiya nga human ligua mulunang balik sa lapok. So nabasa ba nako? Nabasa. Karon matod ba niya ang tanan ipakaon na. Tanaw na to og ipakaon bagyod nga ato mang ang mga bersikulo nga iya gigamit. Mike mo. Gigamit niya. Ipin, dia sa pin padi padung. Dia adungan. Klaro tayo Dia. Okay, go ahead. nga dili gyud balidong katarungan nga tungod kay miingon diha nga ipakaon na ang tanang mga gibaligya sa tianggi nga karne. Kay ang baboy wa gyud na mapilong adto sa mga pagkaon. Unsay ingon ni Pablo? Busa ang Ginoo nag-ingon, Ang Ginoo nag-ingon. Sumala sa 1 Corinto 2:17. Ang Ginoo nag-ingon, bulagi sila og paglain kanila. Ayaw kamo paghikap og mga mahugaw og pagkaon niini. So klaro kayo nga naa pa day hugaw. Asa man ang gilimpyuhan? Kung gilimpyuhan na di ang pagkaon, ano man nga usa man to'y dili ipahikap ang baboy man to. Di bawal ta mo hikap sa kanay suman Levitico. Patayng lawas na ini di ka mo maghikap. So klaro nga wa di ay malimpyuhi di ay ang dulumtanan nga pagkaon. Kay ang gilimpyuhan sumala pa sa 2 Pedro atong nabasa ganiya nga ang baboy adunay kinaiya nga iyang kahugaw isag liguon ulunang yapulapok hugaw gid siya. Unya ang 15-14 nga walay butang makapalimpyo gikan sa mahugaw nga butang. Kay kung hugaw na gani na siya, hugaw na gyud na siya. Lahi ang nahugawan, lahi ang mahugaw. Kay ang nahugawan mao toy limpyuhan. Sama sa pan mahulog imong limpyuhan, limpyo na siya. Pero kung hugaw gani na tiyandaan, dili na gyud na siya malimpyuhan. Ingon ana ang angay natong basihan sa mga gidili o dulumtanan ng mga hayop. Kay ang baboy, akong challenge niya ganina nga makabasagan ni ka nga ang baboy na bilong sa pagkaon, makalusot ka sa iyong debate. Ikaduha, makahatag ka bersikulo nga dunay apostoles mikaon og baboy, makalusot ka sa debate. Ikatulo, makahatag ka litra por litra na baboy o dulumtanan ng mga hayop, gilimpyuhan na litra por litra, makalusot ka. Iining hapuna ang afirmatibo hagba sa tima. Wala makapabarog nga naman. Nabasa nako litra por litra ang baboy hugaw dili pakaon. Unya sa bagong tugon hugaw siya nga dunay kinaiya niya nga dili gyud malimpyuhan bisan limpyuhan. Unya ang Isaiah 66:17 ang nagkaunsulod sa baboy. Last 2 May minutes. imperno gayon. Unya si Kristo mismo na mahayag may ari ako sa kalibutan subala Mateo 5:17
wala ko biari aros pagbuntag o buntagon ng kasubuan, biari ako aros pagtungan ining tanan. Bisan ang mga balaod sa mga propita, bisan ang mga sinulat ni Moises, magapadayon kini hangtod sa katapusan. Mahanaw man ang langit ug ang yuta, ang pulong sa Dios magapabilin hangtod sa kanturan. Mao na nga atong paruho na to daan, ang baboy di gyud ipakaon. Hugaw gyud siya. Tungod kay adunay saan ang Dios ana nga maimpirno gyud ang mukaon. Kung kamukaon man kadiha o imo pud na. Apan adunay saan ang Dios, no? Una nga ang gipamatuod ni Pedro, oh, hugaw gyud ang baboy. Oh, ug ang iro. Unya kun imong basahon nila sa ilahang libro nga disabat kanang Picture for the Life nga nag-ingon jud dinha suwat ni Guzman nga social norms, culture nga dogs and pig they are considered unclean, not allowed in consumption. Nga ang baboy kuno ug ang iro hugaw gyud siya. So sakto ang gisulat ni Pedro diya sa 2 Pedro nga ang baboy ug ang iro hugaw. Una nga nagsupak-supak ni siya sa iyang pari nga si Father de Guzman. Father de Guzman isulti man gyud sa hugaw gyud ang baboy ug ang iro. Kaya dili ang ayan nga konsumo ko na to. Dati sikat. Nining nagsupak-supak ni siya. Oh. Kay klaro man gyud mabasa litra por litra pero siya wa gyud makahatag og litra por litra nga apostolis bitaw og baboy. Unya ikaduha makahatag siya og baboy. Oh. Nasa ilahang pasahon. Bisabat lecture for the life. Nana siya. So ang baboy dili bilong sa pagkaon, kundi nabilong kana siya sa bilong tanan. Kay wa pa ang balaod. Time baboy ugaw ni kita. Salamat kayo niya. Ari na punta sa affirmative examen. Then finally, ang rebuttal na matapusan ninyo. Lain pangutana. Kung ninyo. Ang pangutana sa ikaduhang pagparo. Atol pa niya, dili gyud kuno ipakaon ang baboy kay hugaw hangtod karon. Karon ingon man Ginoo nga ayaw lang lagi ko kanang kanlig hugaw nga ako nang gilipihan. Sa may ang gilipihan, labot pa ning baboy kay hugaw may nga sumala sa Leviticus 17. Okay. Labot pang baboy ani. Way labot. Kay ang gilimpyuhan din ang mga tao nga nahugawan sa sala. Sakto pa di ay ang Diyos di ay Sunod pangutana. ang doon na kay hugaw nga wa niya limpyuhin. Ingon man siya, ayaw nagkaligugaw ang ako ng gilimpyuhan sa tumuon sa may gilimpyuhan. Katong hugaw. Karon pangutana. Ingon ka mo dapig kas Ginoo kay ingon sa kaon Pedro. Nya si Pedro di kaon. Ko ang kalapas sa Ginoo, ato ka mo dapig ni Pedro di kaon. Mao na diha si Sunod. Pedro. Sa pangutana. Pangutana. Kay si Pedro man nag-ingon din ha sa katong imo gipasa sa uno Pedro. Nga doon na pay hugaw. Karon kay ningon man Pedro nga doon na pay hugaw. Kaya ingnan man ni siya nga ayaw nagligugaw ang ako ng gilimpyuhan. Namakak ang Dios ani wa. Okay. Ang namakak ang Diyos o wala. Ang tubag na ko, wag yun mamakak. Ang imong pagsabot mo'y bakak na naman. Imong giliteral pagsabot nga katong mga dulumtanan nga makita dito sa habol panahon nga literal to siya nga mananap. Kundili, referado na siya sa tao ngadto sa relasyon sa Hudyo sa itim. Mao to'y hugaw. Kung tao to, nganong upat man tiil. Upat man tiil. Okay. Wag yung ingon duhay tiil. Okay. Upat ang tiil niya, upat ang tiil sa tao duha. Pagsabot ana, kung kayo ko patiin. Excuse me. Ko na to. Ang tema nyo may tungod sa pagkaon. Dili may tungod sa pagsabot. Huwag tangon sa ng pagsabot. Okay. Focus na sa inyong tema pagkaon. Apaboy ba ipagkaon? Continue. Mao na nga. Sunod pangutana. Ingon mas Pedro di kung kaon ana kay hugaw na alak ka nako. Anya karon ingon dito ayaw nga di hugaw ako nang gilimpihan sa may pagkaon niya. Kuha pag-ihaw kung kaon. Wag gani mo kaos Pedro. Karon pangutana. Karon pangutana. Kay paihawon man. Ya pakuhaon paihawon. Karon kay ang imo sa pangutana ka taong kana. Ang tao imong ihawon imo kanon. Sayop. Ano man? Explain. 1 minute.
ang imong pagsabot tungod kay upatiil dili pinanos tao si Kristo gi-refer nga to sa karnero upatiil sa tupa. Balik, balik. Wala nga dito mag-abot niya kundi ang kamudagan. Upat putil. Ato na pagsabot, bubuwag na mo sa Wala layo na nas tema. balik sa tema. Ang tema nato may tungkol sa pagkaon. Sige. Kanang pag-ingon niya nga si Kristo sa mas karnero, dili man na pagkaon pa dili. Tungod kay si Kristo mapaubsanon. Sa diyang gidunggam siya. Ayaw pag-explain. Dili oras pag-explain mo. Pangutana. Oras mo mo pangutana. Pangutana. Sa pagkaon. Tana siguro ni Gisampol pangutana. man niya sa pagkaon si Kristo. Oo. Gisampol man niya si Kristo. Sige, pangutana. Ano na akong Last question. laing pangutana. Kanang pag-ingon niya ni Kristo, nga pag-ingon niya, nga pwede kanon ang tanang pagkaon naa sa Marcos 7:18. Pagsulti niya ni ini nga mahimot kanon ang tanang pagkaon. Karon, pwede magkanon. Pagkaon na ka sa gunsa. Dili gi pagkaon ng baboy. Jadi pagkaon Ang gisgutan dia pagkaon. Sunod pangutana. Time na.